Salam alaikum, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir notre premier cours, notion de la programmation, unité 3, la programmation logo. Cette vidéo est destinée aux collégiens, surtout les élèves du 3e année collège. Donc, en commençant par quelques définitions, puis le langage logo, et finalement, je vais donner quelques primitives dans X logo. Donc, qu'est-ce qu'un programme? Donc, un programme, c'est un ensemble d'instructions, c'est-à-dire des ordres, que la machine comprenne et exécute. Donc, le programme, البرنامج هو عبارة عن أوامر اللي كتفهمها الآلة وكتقوم بالتنفيذ ديالها. Donc, المبرمج اللي هو le programmeur باش يصايب un programme خصو يكون كيتوفر على كيعرف un langage de programmation. Donc, le langage de programmation, c'est un ensemble de signes et de codes. وعبارة عن رموز وإشارات qu'on écrit suivant des règles précises et qui permettent de rédiger un programme. Donc, هاد الإشارات والرموز كنكتبوهم وفق قواعد محددة. وكاين بزاف ديال لغات البرمجة tels que le langage basique, Pascal, Java, Logo, C, C++, etc. حنا غادي نركزو في الدرس ديالنا على le langage Logo. Donc هاد le langage est dédié aux débutants. Donc هاد العملية اللي تيقوم بها المبرمج كنسميوها la programmation, البرمجة. Donc la programmation c'est un domaine d'information qui permet d'écrire un programme compréhensible par la machine. Donc نرجعو le langage de programmation. Donc لغات البرمجة خصها واحد le logiciel de programmation. Donc ce logiciel, c'est un logiciel d'application d'abord qui permet à l'utilisateur d'écrire et de corriger un programme. Donc هذا اللوجيسيال هو اللي تيمكن المستخدم أنه يقوم بكتابة وتصحيح البرنامج. Donc إلا بغينا نلخصو هاد les notions de base, les notions de la programmation. Donc عندنا le programme اللي هو البرنامج, la programmation البرمجة, le langage de programmation لغات البرمجة et le logiciel de programmation. Donc le programmeur, le مبرمج, خص يكون عنده le langage de programmation, اللي يعرف le langage de programmation et يكون عنده un logiciel de programmation. Donc حنا غادي نهضروا على le langage Logo. Donc c'est un langage de programmation dédié aux débutants. Il permet de faire apprendre à programmer. Donc هذا le langage destiné ou bien dédié aux débutants للمبتدئين باش يعرفوا الطريقة ديال البرمجة وعاد كيحاولوا أنهم يفهموا شنو هي البرمجة. Donc il y a plusieurs versions des logiciels Logo tels que Logo.net, Xlogo, etc. Donc il y a بزاف ديال les logiciels اللي نقدروا نخدموا بهم هاد langage Logo بحال Logo.net و Xlogo. حنا غادي نخدموا في الدرس ديالنا باللوجيسيال Xlogo. هذا logiciel est comme un jeu بحال واحد اللعبة. Il permet à l'utilisateur de donner des ordres كيمكن المستخدم أنه يعطي بعض الأوامر لواحد السلحفاة à une tortue pour qu'elle réalise une tâche bien définie. باش هاد la tortue تعطي دير واحد المهام محددة انطلاقا من الأوامر اللي كتعطي لها. Donc قبل ما نكملوا الدرس غادي نشوفوا le logiciel ou bien l'interface du logiciel وعاد نرجعوا للدرس. Donc voilà l'interface du logiciel Xlogo اللي غادي نخدموا به. Donc le logiciel est composé de deux parties. On a la partie commande et la partie graphique. Donc بالنسبة la partie commande, c'est l'endroit où l'utilisateur peut rédiger les ordres à donner à la tortue. Donc la partie de commande فيها فين كنعطيو الأوامر la tortue باش هي تنفذهم. بالنسبة la partie graphique, c'est un espace dans lequel se trouve la tortue. Donc هنا فين كتوجد سلحفاة و كتبقى تطبق أو تنفذ دوك الأوامر اللي كنعطيوها. دونك هاد لا طورتو بحال هازه واحد ستيلو غادي نشوفو من بعد بحال هازه واحد ستيلو. دونك فين ما مشات كتخلي لا تراس ديال لو ستيلو اللي هازاه.
Donc, quelques primitives dans X logo. Les primitives sont des mots, des signes et des chiffres, composés suivant une règle précise et qui permettent de formuler une instruction, c'est-à-dire donner un ordre à la machine. Donc, les primitives هما عبارة عن كلمات، إشارات وأرقام. وكنكتبوهم وفق قواعد محددة باش في التالي كنعطيو واحد الأمر لهاد لا تورتو لهاد السلحفاة. دونك غنبداو بالأمر الأول، لا بروميير بريميتيف اللي هي AVN. دونك هاد الأمر هذا il donne à la tortue un ordre d'avancer de n pas. C'est-à-dire كنعطي لها واحد الأمر أنها تتحرك n pas، n خطوة. مثلا عطيت لها AV 100، دونك عطيت للسلحفاة أمر أنها تتحرك 100 خطوة. دونك avancer n pas، avancer 100 pas. العكس ديال AVN هي REN، donc recule. Donc la tortue recule n pas. Donc voilà un exemple. Par exemple RE 100 pas. TDN. Donc la tortue tourne droite de n degrés. مثلا إلا عطيت لها TD 90 donc غادي تدور 90 درجة اليمين. وإلا عطيت لها TGN donc la tortue tourne gauche de n degrés donc غادور على اليسار 90 درجة. الأمر LC la tortue lève le crayon et marche sans laisser des traces. donc من نعطي لها الأمر LC donc غادي تمشى ولكن بلا ما نشوف الآثار ديال الستيلو اللي هزاه معاه. BC العكس، إلا كانت هازة ستيلو donc il va baisser le crayon غادي تحط ستيلو وغادي نشوفو لا trace ديال le passage ديالها. VE la tortue vide l'écran des dessins déjà faits donc غتمسح كاع دوك لي ديسان اللي دارت ما بقاش نشوفهم. la commande VE. donc غنحبسو حتى لهنا، غنحاولو نطبقو لي كوموند ولا لي بريميتيف اللي شفنا ونرجعو. donc دابا هي الانترفاس ديال اكس لوغو. هنا قلنا لا بارتي دو كوموند، دونك هنا فين غادي نكتب دوك لي بريميتيف اللي شفنا، هنا فين غنكتب الاوامر. دونك بغيت هاد لا تورتو انها تمشى 100 خطوه. دونك شنو قلنا غادي نديرو افي. دونك قبل ما ندير افي غنحاول شي حاجه اللي ما كيفهمهاش اكس لوغو. باغ اكزومبل غنكتب تيست، غندير اونطري. دونك لاحظوا هاد لا بارتي هادي فين كنشوف لي زيرور اللي درت. دونك كتب ليا جو نو سي با كومون فير تيست. دونك ما عرفش هاد لا كوموند، ما عرفش هاد الامر. غادي نحاول نكتب افي. دونك افي كيعرفها، ندير اونطري. دونك فوالا با اسي دو دوني بور افي. دونك شنو الخطا اللي درت؟ انني ما عطيتش شحال غادي تمشى لا تورتو. دونك غادي ندير افي ونكتب العدد ديال الخطوات، مثلا 100. دونك غير هنايا واحد الملاحظه، كل مربع كيساوي 20 خطوه. دونك هي تحركات 100 خطوه. دونك غادي نحاول دابا مثلا ترجع 100 خطوه، يعني غترجع لبلاصتها. دونك شنو غادي نكتب؟ ار او 100. دونك فوالا رجعت 100 خطوه للوراء. دابا غادي نحاول انها تدور على اليمين 90 درجه. دونك تي دي 90. دونك هي دارت على اليمين. نعاود نكتب مثلا افي 100 باش تقدم للامام 100 خطوه. دابا بغيتها تدور على اليسار 90 درجه. دونك شنو غنكتب؟ تي جي 90. فوالا افي 100 etc. دونك دابا غنشوف الامر الموالي اللي هو LC. قلنا LC انها ما كتهز ستيلو، ما كنبقاوش نشوفوا لا تراس ديال لو كريون. دونك شنو غادي ندير؟ غنكتب LC. دونك ما غاديش يبان لنا دابا، ولكن من غادي ندير افي يبان لنا الفرق. دونك افي 100. دونك هي تحركات ولكن ما كاينش لا تراس ديال لو كريون. العكس دابا بغيتها تحط لو كريون. دونك
غنكتب بي سي من بعد ندير افي 100 دونك هي حطات لو كريون. ابري شفنا واحد لا كوموند واحده اخرى اللي هي في او. دونك في او قلنا انها كتمسح داكشي كامل لي ديسان اللي دارت. دونك لا tortue vide l'écran dessin déjà fait. Voilà.